Tražili ste malo da bacim pogled na neke kriptovalute i ono što ću odmah napomenuti da ovo nisu detaljne analize jer one iziskuju potrošene sate i sate, a onda još naravno uz to interpretirati i prenijeti publici. Isto tako odmah napominjem da ako moje mišljenje nije dobro, da to ne znači da kriptovaluta neće napraviti dobre povrate. Nagledali smo se kroz povijest odličnih projekata koji nisu baš nešto puno napravili i totalno bezveznih projekata na kojima ste mogli super zaraditi. Ovo sve radim u najboljoj namjeri, samo je moje osobno mišljenje i nije financijski savjet. Idemo sada u akciju. Idemo malo od starih coina, od onog lakšeg gradiva prema težem. Imao sam nedavno komentar da prokomentiram Engine Coin, a onaj tko nije čuo za Engine ili je prespavao zadnjih nekoliko godina ili je relativno nov u kripto svijetu, no ipak radi novih reći ću kratko, jedni od najranijih NFT inovatora, kreator ERC-1155 standarda tokena, jedan od najstarijih aktivnih projekata u gaming industriji, pa su naravno u prošlom bullu zakoračili i u Metaverse, već godinama imaju mobilni kripto wallet, dok su godinama bili Ethereum token, ove godine su migrirali na vlastiti blockchain, što je naravno super stvar obzirom na sporost i skupoću Ethereuma. Engine Coin se koristi za transakcije, naknade, odlučivanje unutar Engine ekosustava i likvidnost, staking i mintanje NFT-eva. Dok pozdravljam i respektiram svu inovativnost Engine tima, moramo uzeti u obzir što se dogodilo sa tom migracijom. Dakle, Engine je prije migracije imao milijardu tokena u opticaju i to je bilo to, kao što vidite. Prelaskom na vlastiti blockchain sada se radi o sljedećem. Dakle, ponuda je sada 1,75 milijardi tokena. Od toga 250 milijuna ide od prvog mjeseca iduće godine, a svakih mjesec dana tokom 10 mjeseci novih 25 milijuna u opticaj. Dakle, što je bilo još, nam fali 500 milijuna. To je migracija Affinity tokena koji se svapa u omjeru 4:1. Dakle, imamo ukupno 1,75 milijardi tokena. Također odlučena je i inflacija od 5% godišnje. Iako Engine sada djeluje malo uspavano i među onim altcoinima koji su tek u 10. mjesecu napravili dno, po cijeni od malo više od 30 centi, meni bi bio kao neki zicer da će napraviti barem all time high ovaj put. No, sa više od 75% više coina u opticaju i teretom holdera iz prošlog bula, ipak bi bio konzervativni sa očekivanjima. Ostale stvari naravno kod Engine-a uopće nisu upitne. Drugi coin po redu je Presearch, oznaka pre. Dakle, ovdje se neću puno zadržavati, sam projekt je ok zamišljen, radi se o decentraliziranom pretraživaču gdje ujedno pretražujete internet, zarađujete pre-token, odnosno radite takozvani keyword staking. Prvi put sam se susreo sa tim projektom još 2019. no iskreno nisam ga pratio. Dakle, projekt je star preko 6 godina, vidim tim radi, poštuje se roadmap i sve to stoji. Ali nekako mi je slab interes tržišta, jako mali volumen trgovanja, od većih i pouzdanijih mjenjačnica su jedino koliko znam na KuCoinu i to već dosta dugo. Vjerovatno, kad cijelo tržište počne rasti, rasti će i oni, možda ih pogura to što su u AI sektoru, dakle, ali ne vidim ih kao nekoga ko će probiti svoj all time high i tad su imali puno manje coina u opticaju. Ne znam, po mom skromnom mišljenju bit će dobro ako dosegnu i najvišu cijenu iz prošlog bula. Eto, toliko o Presearch. I idemo sada sa jednim novim coinom, jednim novim tokenom, SmartDex SDX oznaka, dakle to je
DeFi platforma koja pruža jedinstveno rješenje na tržištu po pitanju impermanent lossa, odnosno gubitka za pružatelja likvidnosti koji nastaje zbog promjena cijena na tržištu. Svojom revolucionarnom tehnologijom omogućuje pružateljima likvidnosti da ostvare pametan povrat, dok korisnicima daje pristup najboljim mogućnostima na tržištu. Baziran je u Švicarskoj, iza njega stoji tim od 15 ljudi, većinom iz IT sektora, što je po meni jako pozitivno. Omogućuju rad preko 5 mreža, kao što vidite, a osim impermanent lossa jako su fokusirani još na neke druge stvari, kao što su sigurnost, jer su svjesni da su hakerski napadi jedna od velikih boljki decentraliziranih financija i zbog toga imaju čak 2 kampanje pronalaženja bugova, diče se sa svoje 2 sigurnosne revizije vanjskih kuća i praćenjem neželjenih aktivnosti na sustavu pomoću 2 solucije, jedne vanjske i jedne in-house napravljene. Trenutna cijena malo više od 1,3 dolar centa i kad bi bili svi u opticaju, dakle svi tokeni, onda bi bilo to malo više od 135 milijuna tržišne kapitalizacije i ovo bi po meni moglo biti stvarno dobro. Dakle, još novi coin koji nema hrpu holdera, DEX-ovi smo rekli da bi mogli biti in, o čemu smo već pričali na kanalu. Po meni je ovo 10 do 20x bez problema, čak evo i chart izgleda jako dobro. Evo, ovako prvi dojam je stvarno ok. Ima još tu vaših tokena na čekanju, na ovaj način ih mogu odraditi nekoliko odjednom, a ako neki baš zajednici malo više zapne za oko, onda možemo ići i detaljnije. Pišite mi kako vam se sviđa ta ideja u komentarima, idemo pojačanim tempom, evo jučer su išla 2 videa, jedan javni, jedan za članove kanala. Hvala svima na podršci, silnim komentarima, lajkovima, šerovima, ma bilo koje akciji. Stvarno ste nevjerojatan kripto community. Idemo i dalje bez straha i panike kad idemo prema dolje i bez euforije kad idemo prema gore. Ako vam se svidio video, naravno nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!